प्रोफेसर मनोज चौहान हिंदू मजलिस धन्यवाद सर, वेलकम, स्वागत गोस्वामी विजय कुमार गिल महाराज, आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हम आपको दिल की अता कराने से वेलकम करते हैं। अतिथि मेहमान को भगवान को ये हमारे शहंशाह नकवी साहब की खासतौर पे आपके लिए मैंने खास तौर पे बुलाया आपके लिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूत जैसे बोलेगा आपको आउट ऑफ एक्सपोर्ट करके साहब आपके साथ साथ चल रहे ঘুমানোর আগে কোন মানুষ যদি সূরা ফাতিহা, সূরা নাস, ফালাক, ইখলাস, আয়াতুল কুরসি আর আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া এই শব্দটা বলে ঘুমিয়ে যায়, যতক্ষণ ঘুম না আসে তখন আস্তাগফিরুল্লাহ অথবা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে যায়। যখন উঠবে তখন যদি বলে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর, ও যদি 6 ঘন্টা ঘুমায় 6 ঘন্টাও নামাজে ছিল। এটা যে ইবাদত অনেকে জানেন, মানে